بیا سر کن. سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاجیکو قرار دارید. با شما هستم تاج‌الدین سیف‌الدین. چنانه که وعده داده بودیم این کامنتر رو دیدید، بهترین کامنتر نوشته بود، لایک همه بسیار گرفت. نه چه که گذراندگی مونه 1000 روبل خیلی وعده دادیم گذراندیم شه برادر. اگر خواهی 500 روبل برد کردن رنگ این برادر در کامنتر بنویس. اگر لایک بسیار گرفتی ان شاء الله در تام میگذرانیم. بهترین ویدیو مون دیگه دوستان عزیز تا آخرش تماشا کنید. چیزای نو به نو، سرودای نو به نو، میشوخی نو به نو، همه چیزای خوبه. اینستاگرام هم فراموش نکنید در کامنتر برای همین تماشا کنید تا آخر. رفتیم که دیر نکنید. Девушки, привет! Слушайте, меня тоже день зовут, я из Таджикистана, я бы хотел вам одну песенку предлагать. Послушайте, пожалуйста, и оценивать можно. А как вас зовут? Если... Яна. Ляна. Ляна. То есть Ульяна? Нет? Нет, Яна. У вас... Аня. Очень приятно познакомиться. Сейчас, я гитару возьму. Тоже день. Тоже день. То. Классно. Так быстро научились. Ну, я очень сталкиваюсь часто, поэтому... Ну, с именем таким нет. Ладно. Необычный. Классная, да? Туждин. Скажи Ну, так. так, необычно. Скажи да, пожалуйста. Так, аккуратнее. Так, да. У меня будет таджикская песня. Пожалуйста, послушайте до конца и потом будете оценивать, хорошо? Shahdi labonat asali baljubon yori ki hasti biguno mehrubon dar talabi didani didori tu rab qaror az dil و az jism و jon در طلبی دیدنی دیدار تو رب قرار از دل و از جسم و جان گل چیده بیا یاروت منومه خندیده بیا زاروت منومه گل چیده بیا یاروت منومه خندیده بیا زاروت منومه لا 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здорово. Здорово. Да, очень красиво. Спасибо огромное. Песня? Спасибо. Песня о любви. Типа, я, например, вот смотрел на вас, очень красивые глаза. Я влюбился. Вот, песня «Любовь с первого взгляда», так говорят, да? Вот. А вы есть в Инстаграм или ВКонтакте? Как вас найти? Хорошо. Угу. Спасибо вам огромное. Еще раз послушали до конца и оценивали. Приезжайте к нам в Таджикистан. Мы рады вас встречать. Хорошо? Спасибо еще раз огромное. Салам алейкум, бародара. Я Боря Дига. Бесплатно? Нет. Ой. С хорошей скидкой. Вы все вместе? Да. Ну, я вас по 400 рублей заведу. За всех 400? Нет, с человека. Это очень дорого. Да ладно, завязывай. Это дешевле даже, чем на сайте, блин. Жаль, Я же очень. не бесплатно работаю. И А. на Ночь милосердия тоже не похож. Меша. Меша. چی گفتن نمیدونم یادم برآمد. سلام علیکم برادرای عزیز، نه برادرای ایوان خپیدن در بین مسکو. کروچی یک چند سرود میخونیم گوش میکنیم ان شاء الله تماشا میکنیم. لبی جوشش تنهایت یادم آمد سخن سنجیدن آید یادم آمد لبی جوشش تنهایت یادم آمد سخن سنجیدن آید یادم آمد سخن گفتی سخن از من شنیدی سخن گفتی سخن از من شنیدی با لب خندیدن آید یادم آمد با لب خندیدن آید یادم آمد دیوشکا انارا دو نمیکرد رانو نگاه نمیکرد انارا دو نمیکرد رانو نگاه نمیکرد
چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد چیزی میکرد نمیکرد دلک مردم میکرد. زنده باشید برادرای عزیز. ایوان سلام علیکم. زنده باشی. ای گام نیست یکم. بینازم دستکانت را نگاهی مهربانت را زینا جوری نمیدانم زبانت را زبانت را زبانت را زبانت را نازنین از غمی تو من دیوانه گشتم گرد شم خیال رویت پروانه گشتم تو را من صدا کردم تو را من صدا کردم یاد بکن از من. سرود برای همین نازی گفتگی دکن زنده باشه کن. سلام علیکم دوستان عزیز. بخشش زیادی هم اینو وقت آنو میگیرم آرام باش آرام باش. یه سکون وقت آنو میگیرم دوستان عزیز. همین کانال دیدید کانال عجایب بهترین نه کروچ فقط چیزای درباره مسلمانی گپ میزنه. میدونم برادرها بسیار هستید باوری دارم دستگیری میکنید بود روی کانالش پادپیس کنید چیزایی که نمیدونید ان شاء الله برادر گپ میزنه درباره لوبو چی میتونید در کامنتار سوال کنید در ویدیو آیندهش گپ میزنه میتونید درباره اسلامی چیزای اسلامی داره. Девушки, привет! Слушайте, меня тоже не зовут, я из Таджикистана. Вот, у меня свой канал есть, я бы хотел вам одну таджикскую песню предлагать. Можете послушать и оценивать, пожалуйста. Да? Серьезно? Спасибо. Можно я вот тут присяду? А вас как зовут? Очень приятно, меня тоже не зовут. Да, взаимно, мне тоже очень приятно. Так, сейчас. از دور نگارم اومد خندیده یارم اومد از دور نگارم اومد خندیده یارم اومد باغ و بهار تازه اندر کنارم اومد باغ و بهار تازه اندر کنارم اومد این دختره که بینید بالو پره که بینید عاشق شدم یاران تاجی سره که بینید این دختره که بینید بالو پره که بینید عاشق شدم یاران بالو پره که بینید عاشق شدم یاران تاجی سره که بینید. Как он? Серьезно, спасибо вам огромное, что послушали до конца и оценивали. Спасибо вам огромное. Приезжайте к нам в Таджикистан, мы рады вас. Спасибо вам еще раз. برادرها ای فرخور نو حوزی پیش ما اومدن کراچی گفتن سپیشال ممبری میخونی برای فرخور هم سرودی لیلی لیلی را کامنتار داخل نکنید برادرای فرخور ای باید ما بخونیم بایده. عزیزم از لبت بوی گل آید لیلی لیلی شب و مزار میرم جون لیلی سراغ یار میرم مرا از تو جداگی مشکل آید وای لیلی شب و مزار میرم جون لیلی سراغ یار میرم مرا گوین جداگی کن جداگی وای لیلی شب و مزار میرم جون لیلی سراغ یار میرم جداگی گر کنم جانم برایت لیلی لیلی شب و مزار میرم جون لیلی سراغ یار میرم لیلی لیلی شب و مزار میرم جون لیلی سراغ یار میرم جون لیلی سراغ یار میرم جون لیلی سراغ یار میرم. زنده باشید برادرای فرخور. سلام علیکم. یه بار دیگه سلام علیکم دوستان عزیز. کسانی که در کنکورس ما باور نکردن باز سه ماشین دیگه رو بریدن اینا کلیتاش سه ماشین رو بریدن حالی پدرکشان میکنیم میرن نصیب کنه خدا خواه
соҳиби мошинашонам бовар кунед, конкурсда иштирок кунед мебаред. Билет кам монда, 4,5 миллион дига монда. Билет ҳаракат кунед, успех кунед. Тамом шуда призо мон. Давлати Венгрия монда, яду чи дига монда, телевизор монда. Бовар кунед, успех мекунед. Ин мошинаро бинед хатон. Здравствуйте, молодые люди. Слушайте, я из Таджикистана. Я хотел бы вам предлагать одну песню. Послушайте, пожалуйста, до конца и оцените. Я вижу, что вы это, да? Да? Да. Давайте я вам сейчас одну песню спою. Давно вы вместе, если не секрет? Да. 2 года. Ладно. Какую песню хотите? Песню про любовь, песню про родину, мать? Я могу вам таджикскую про маму спеть. Давай. Пойдет? Таджикская песня про маму. Очень классная песня. Я знаю, что вам тоже понравится. Можно или же садись, сижу. А вы откуда, если не секрет? Ну ладно, ничего страшного. ما قربان سر و پای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبای تو میشم مادری من ما قربان سر و پای تو میشم مادری من فدای قلبی زیبای تو میشم مادری من اگر یک شب زی من پیغام نداری تو شب آرام نداری اگر یک شب زی من پیغام نداری تو شب آرام نداری فدای قلب زیبای تو میشم مادری من ما قربان سر و پای تو میشم مادری من فدای قلب زیبای تو میشم مادری من. Если хотите, я вам могу перевод дать. Спасибо. Спасибо вам огромное, что послушали песню до конца и оценили. Я там сказал, что мама, ты очень красивая, я люблю тебя. Вот. Спасибо за то, что вот ты есть. Такие слова. Про любовь еще? А русскую или таджикскую? А вы понимаете по-таджикски? Тогда приезжайте к нам в Таджикистан. سر دفتر جمله دختره بود اون ماهی دو رفته دختره بود زیبا سنم بنام سیورا آشو بی خدا کدام سیورا زیبا سنم بنام سیورا آشو بی خدا کدام سیورا سیورا خان خطر بارون خنده کنی اما دلم بری سیورا خون خطر بارون خنده کنی اما دلم بری لا 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 ла 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 ла. Вас же зовут Оксана, да? По-таджикски Севара будет. Поэтому я именно для вас спел эту песню. Да, спасибо вам огромное, что послушали. Да, я пойду тогда. Еще раз спасибо. Приезжайте к нам в Таджикистан. Мы ждем вас в гости. Плов там вкусный будет, шурбо, горох шурбо. Вот. Ладно, удачи вам. Салам алейкум, дустони азиз. Я чи бехтарина насикуна баназики интизор шед мо запис омадагем. Я рэпи бехтаринай. Чиха гавзанам история хумай, дар ҳақиқат история хумай. گوش کنید به نزدیک میبرد خدا خواه باوری دارم محبوبتان میشم یا کنید در استودیو این اره پری بهترین نصیب کنم بهترین میشه جدت کنید از جای من جای بر من بای خواندگم در история خوبه стройная и симпатичная осанка аристократичная, талантливая и тактичная, умеет классно рисовать, ну вот беда, характер непростой, день ото дня каприз очередной, никак я не могу ее понять, мне так и хочется сказать, девушка, стоп, не надо путать шалахо
ламбада, за окнами твоими серенада. Звучит от сердца моего, девушка, стоп, не надо. Поверь же мне, я парень, то, что надо. По окнами твоими серенада. Звучит от сердца моего. Гуляли с тобой и были вдвоем. Стояла береза косой, как наш дом. И в доме, и в дом стоял наш камин. Пылал он в огнем, и грел он наш сон. И любовь, и сон я тебя найду, 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 крепко обниму. Буду нежно целовать, целовать тебя, крепко, крепко обнимать. И любовь, и сон я тебя найду, 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 крепко обниму. Буду нежно целовать, целовать тебя, крепко, крепко обнимать. Девушка, передать привет, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, это телеканал НТВ+. Мы сейчас находимся в Америке, вот, в Лос-Анджелес. Вот этот шарик, самый большой шарик в мире. Это НТВ+. Передайте привет. Привет. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, это телеканал НТВ+, Россия 1 и Россия 2. Передайте привет, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья, это телеканал Ходжабигу Киман Манам. Манам, манам, наман, манам. Передайте привет, ребята. Передайте привет. متاسفانه دوستان عزیز نواری ما با آخر رسید باوری دارم معقول شدگیتون و باوری دارم لایک های خودتون ماندگی و باوری دارم در کامنتر نویسگید که صاحب 500 رو باشید حرکت میکنید نوارای نو به نو پیشکش شما بگردانیم تیز برای همین لایک مونه دوستان عزیز شتاب این خاگ یاردم میشه ماده این خاگ نه کانکریت نه یاردم میشه برای همین لایک های خودتون مونه دوستان عزیز در کامنتر سلکه اینستاگرام موندگیم بدارید اونجا چیزایی که نیست در یوتیوب در اینستاگرам انیق میشه برای همین Выдроит, подписаться к. Скажите, чтобы они подписались на канал. Скажите, пожалуйста, чтобы они подписались на канал. Да, спасибо. Бароим, достоин, дарамони худа бошед, то навори оянда.